आस पे मैंने ये तुम गणित एमसीक्यू रिविजन करवा गणित जमी मिसई तो देख प्रश्नटा प्रथम 4x² - 2x 4x² - 2x प्लस 1/4 रे मूलद्वयर समष्टि केते मूलद्वयर समष्टि मूलद्वय कौन अल्फा बीटा समष्टि कही मैंने अल्फा प्लस बीटा कही सूत्र कौन -b/a ए केते ए समीकरण ए केते 4 एटा ए एटा b एटा c b केते -2 c केते 1/4 ए जानि छ द्विघात समीकरण रो x² सह थिबो सांख्यिक मान होची ए x सह जे थिबो से हला b आ बाकी ध्रुवांक पद c तो -b/a -b केते -2 एटा सूत्र रो माइनस बीटा -2 तेला पुनी -2 लिखली आउ जे माइनस असला बली ब्रैकेट देली ए केते 4 माइनस माइनस प्लस लागी लागी अछि +2/4 केतेला 1/2 सरला बुझी पालो बेटा तुम गोटे नंबर सरला देखो केते शीघ्र ही करछि तो प्रश्न ए देखो सूत्र माने थिला कहि मु शीघ्र करि पारली सब सूत्र मन रख सूत्र मन रखले सब शीघ्र शीघ्र हो नंबर 2 को जीवा देखो 1 - x = 2x² 1 - x = 2x² रो प्रभेदक केते प्रभेदक कोन जानि छ d प्रभेदक होची d होची b² - 4ac बुझे तो एटा भी द्विघात समीकरण ए द्विघात समीकरण रे केटा ए केटा बी केटा सी केनता जानबो प्रथमे ए जे देखो द्विघात समीकरण रो x² पद प्रथमे थिला ठीक अछि यार ऊपर अछि x² + bx + c तो सीधा सलक हम एटा ए एटा बी एटा सी कहि देले किंतु एटा नाही देखो ध्रुवांक पद प्रथमे अछि x पद तापरे अछि आर पटको 2x² पद अछि x² पद आर पटको अछि तो प्रथमे तुमको सजेइबा को पड़िबो प्रथमे x² पद लिखिबो देखो साइड चेंज करछि कोन आइबो -2x² तापरे x पद लिखिबो कोन अछि -x तापरे सांख्यिक पद लिखिबो 1 देखो समीकरण को एपरि देबा परिवर्ते से एमती लिखि दिछि ताको बुझिबा को पड़िबो नले एटा ए एटा बी एटा सी कले सरला कथा तो तुमको एटा ए केते एबे जानि परिबो एटा ए नहे एटा x² सह जे अछि a हला -2 b हला -1 देखो x माने कोन 1x माने x केते अछि 1 अछि -1 c हला 1 एबे हमें परिबा d रो मान बाहर परिबा ठीक है b² - 4ac b² केते b हला -1² -4ac 4 * a हला -2 * c हला 1 -1² केते +1 माइनस इंटू माइनस प्लस हो 4 × 8 केते हला 9 तो प्रभेदक हला 9 देखो केमती बुले की पचरुछि नंबर 3 को जीवा नेक्स्ट नंबर को जीवा देखो मान को देखु तो नंबर 3 को जीवा नेक्स्ट अछि cos 15 रो मूल्य देखो cos 15 रो मूल्य केते cos 15 ऑप्शन थिबो एबीसीडी चारटा तो बिना बाहर करी तमे घोसी पारिबनी तो बाहर करिवो एरे केमति बाहरिवो हम टेबल वैल्यू नाही टेबल वैल्यू 0 30 45 60 90 अछि तो हमें एटा तमे जानि छ cos a - b सूत्र कोन cos a - b सूत्र कोन cos a cos b प्लस sin a sin b एदा बुझबाली पड़वा तो हमें 15 को हमें एपरि दुईटी टेबल वैल्यू ऊपर रूपांतरित करिबा जहा टेबल वैल्यू थिबो देखो 15 कोन लिखि परिबा जहा टेबल वैल्यू थिबो हाउ a - b ऊपर करिबा
ए प्लस बी तो हबनी 15 कादी समष्टि हबनी टेबल वैल्यू नहीं की तेणु ए माइनस बी ऊपर करबा देखो 45 माइनस 30 हबो 60 माइनस 45 हबो बुझी पाल जोड़ा कले भी चलिबो कारण एटा ए दुटार भी टेबल वैल्यू अछि ए दुटार भी टेबल वैल्यू अछि तो एटा नै बा सरलटा नहीं तो कोन लिखिबा cos 15 इक्वल टू cos 45 माइनस 30 एटा लिखिया दरकार नहीं मु खाली मोर सुविधा पई ए सूत्र अनुसार करी जीबी बोली लिखि देती तुम साइड लिखि दो मतलब रफ लिखि दो cos a माइनस b हला 15 को लिखली 45 माइनस 30 कोन लिखबी एबे हला a एटा हला b cos 45 into cos 30 plus sin 45 into sin 30 देखो सूत्र अनुसार लिखि देली मु ए जगह रे 45 b जगह रे 30 cos 45 केते 1/√2 घोषवाले पड़वा cos 30 केते √3/2 sin 45 केते 1/√2 sin 30 केते हाफ तो जे मने नथिले सरला जे रहिबो बाबू तो अन्य किछि नहीं ताले एटा देखो गनि दियो 1 * √3 √3/2 √2 प्लस 1/2 √2 1 * 1 एटा गनि दो तापरे लसागु हेला 2 √2 एटा कोन √3 प्लस 1 समान अछि लसागु हर समय समान अछि तेणु मिसियो एटा ऑप्शन रे थिबो बुझियो तापर नेक्स्ट नंबर को लियो 3 नंबर वाला 4 नंबर को लियो ax² plus bx plus c equal to 0 अरे तुमको अल्फा माइनस बीटा अल्फा प्लस बीटा बुझल तुम बाहर करिवार अछि अल्फा माइनस बीटा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर अल्फा बाय बीटा बीटा बाय अल्फा चारटा बात करिवार अछि बुझियो नहले गोटे आंसर दे देबो एवं कहिबो एहा कहार मान एतिकी हो गोटे यार गोटे मान देकी कहि देबो कहार मान एतिकी हो तो हम चारटा बाहर करबो पड़बो नहीं तो प्रथमे हमें दीघा समीकरण रे जे दुईटा सूत्र जानिछु ताकू लिखि देबा कोन जानिछु विजयदर समष्टि अल्फा प्लस बीटा माइनस b बाय a एवं अल्फा इनटू बीटा c बाय a जानि छैटा ताले गोटे गोटे लिखिबा प्रथमे अल्फा माइनस बीटा सूत्र नाही कोन करिबा अल्फा माइनस बीटा सूत्र नाही किंतु अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर सूत्र अछि माने अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर कर दो तापर रूट ओवर कर दो अल्फा माइनस बीटा a माइनस b होल स्क्वायर केते a स्क्वायर a प्लस b रो होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा बुझियो कारण मते ए दुईटा रूप रे ही ए सूत्र दरकार a माइनस b रो होल स्क्वायर सूत्र अछि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab अछि अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अछि किंतु सेथिरे मोर किछि लाभ होबो देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अछि सूत्र किंतु एथिरे हमें ए सूत्र जानि कारण हमको दुईटा मान अछि ए दुईटा मान रूप रे या सूत्र दरकार अछि बुझियो तो ए दुईटा मान थाई कि एआर सूत्र एटा बुझियो मन रखियो अल्फा प्लस बीटा है माइनस b बाय होल स्क्वायर माइनस 4 इनटू अल्फा बीटा है c बाय आपको जीवा केते अछि देखो माइनस वर्ग प्लस b स्क्वायर बाय a स्क्वायर माइनस 4c बाय e b स्क्वायर बाय a स्क्वायर माइनस 4c बाय e केते हला लसागु केते हो a स्क्वायर b स्क्वायर a इनटू 4c 4ac
তো বি স্কয়ার মাইনাস 4ac বাই a স্কয়ার যদি এটি কহিথান্তা যে এই সমীকরণর কাহার মান বি স্কয়ার মাইনাস 4ac বাই a স্কয়ার ହେବ তাহলে আলফা মাইনাস বিটা উত্তর ହେଇଥାନ୍ତା এই চারটা অপশন থিব তো हमको চারটা কাঢ়িବାକୁ পড়িব যদি এইটা উত্তর হবা তো গোটে গোটে ସବୁ জানিদেব কাহার উত্তর হেলে যে কনফর্ম ହେଇପାରିବ যে কাহার উত্তর সেটা ହେବ এইটা ন মাগি অন্য কিছু মাগি পারে এর মান মাগি পারে এবং কই পারে কাহা সূত্র এটা ହେବ তবে এটা করলে এটা করি পারবে আলফা স্কয়ার প্লাস বিটা স্কয়ার এর সূত্র কোন আছে এই দুইটা রূপকু নেই এই দুই মানকু নেই সূত্র দরকার মতে a স্কয়ার প্লাস b স্কয়ার সূত্র কোন আছে a প্লাস b র হোল স্কয়ার মাইনাস 2ab এটা এটা হচ্ছে a স্কয়ার প্লাস b স্কয়ার সূত্র a b জায়গায় আলফা ও বিটা আছে করে দিবি আলফা প্লাস বিটা মানে কোন মাইনাস b বাই হোল স্কয়ার মাইনাস 2 ইনটু আলফা বিটা কোন c বাই বুঝি হচ্ছে যদি বুঝি হনি কমেন্ট রে লিখিব নট আন্ডারস্টুড কই বা বুঝি হলা নাই কই লিখিব মাইনাস বর্গ প্লাস b স্কয়ার বাই a স্কয়ার মাইনাস 2c বাই a তো সব কেতে হলা a স্কয়ার হলা a স্কয়ার এর লসাগু a স্কয়ার a স্কয়ার অন স্কয়ার a 1 1 ইনটু b স্কয়ার মাইনাস a স্কয়ার অন a ইনটু 2c 2c বুঝে তো যদি অপশন রে থিব বা এটা কই থিব যে কাহার মানো এইটা হবো তাহলে এটা হবো তো আমকু যাহা भी পচরা যাইথিব যাহা भी এই অংশ দেইথিব সেটা জানিবা পাই করতে দিব যোউঠে তুমি পাই দিব আনসার এটাকু অপশন বলে দেব নহলে এই দুইটা নহলা যদি এইটা উত্তর আছে সেটা আগুয়াকু করবা পড়িব এটা করিবা দেখো এটা কত হয় দেখো আলফা স্কয়ার মাইনাস বিটা স্কয়ার কোন সূত্র হলা আলফা প্লাস বিটা ইনটু আলফা মাইনাস বিটা আলফা বিটা সূত্র জানা আছে কিন্তু আলফা মাইনাস বিটা সূত্র জানা নাই কেমতি করিবা আলফা প্লাস বিটা মাইনাস b বাই কিন্তু আলফা মাইনাস বিটা কোন আলফা প্লাস বিটা হোল স্কয়ার মাইনাস 4 আলফা বিটা এবে করছিলে নাই মাইনাস b বাই ইনটু আলফা প্লাস বিটা মাইনাস b বাই a হোল স্কয়ার মাইনাস 4 ইনটু c বাই এই জিনিস এবে বাদ করছিলে এই কথা এটি বাদ করছিলে লিবি গলা কই পুনি করুছি দেখো কেতে হলা মাইনাস b বাই a ইনটু এটা b স্কয়ার বাই a স্কয়ার মাইনাস বর্গ প্লাস b র b স্কয়ার a র a স্কয়ার মাইনাস 4c বাই a নাই এবে বাইটা দেখো কোন মাইনাস b বাই a ইনটু এটা লসাগু দেলে a স্কয়ার এটা b স্কয়ার মাইনাস a স্কয়ার অন a ইনটু 4c 4ac নাই বুঝিলা এ দেখো কোন হবো এই মাইনাস এটা সরিলা b কিউব মাইনাস 4abc বাই a কিউব এটাই alpha square minus beta square বুঝিল b square minus 4ac by a square তারপরে এটা আইবি এগুলো করব আলফা বাই বিটা প্লাস বিটা বাই আলফা বানাবো এলসিএম বা লসাগু বানাবো আলফা বিটা লসাগু আলফা ইনটু বিটা বিটা কটিলা আলফা ইনটু আলফা আলফা স্কয়ার প্লাস এটা আলফা ক্যান্সেল হয়ে গেল বিটা ইনটু বিটা স্কয়ার বুঝিলা এটা পরিষ্কার হবে দেখো এটা করতে নাই a plus b whole square minus 2ab by যা আছে a plus b কেতে alpha plus beta সূত্র কেতে minus b by a whole square minus 2 into c by a by c by a এটা বেশি দেয় এর সূত্র কোন মাইনাস উপর প্লাস b square by a square minus 2c by a by c by a দেখো এটা করে সারি
से खाली लिखिदेली तार मान बसईदेली ये 2c/a लिखिदेली नहीं आपको करवा जा जा नहीं जोटा आंसर थी से अनुसार तुम आंसर लिख देखो ये केते है लसागु हो गला a² b² माइनस कौन a² रण a 2c 2c को c टा कटी 2ac नहीं बाय c/a ठीक अच्छे तापरे b² माइनस 2ac बाय a² इंटू a/c नहीं a कटी जो केते हो b² माइनस 2ac बाय ac बुझे बा एटा जे नथिबो कोन थिबो b² बाय ac माइनस 2 एटा भी थिबा कारण दिस बाय दिस b² बाय ac अगेन एटा आउ माइनस a बाय a 2ac बाय ac 2 तो एटा थई पारे ऑप्शन रे ना एटा थई पारे यदि एटा थिबो भी एटा है कोन से तो तुमको ए जो यार ए सूत्र मन रखियो पड़िबो माने ए दीटा रूप को नहीं आमे सही अंशर सूत्र जानिबा को पड़िबो कारण हमको दीटा मान ही जणा थाए अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा बुझियला आज पई एति नेक्स्ट वीडियो रे पुनी नवा प्रश्न ले आलोचना करिबा धन्यवाद।